बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। अल्लाह तबारक ताला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आप दोस्तों को दीन दुनिया की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए और अल्लाह करीम तमाम आलम इस्लाम की भी खैर फरमाए। आज जो वजीफ़ा है वो सूरह लहब कुरान मजीद की ये मुख्तसर सूरत आखिरी सिपारे की आखिरी सूरतों के अंदर इसका शुमार होता है। ये वो सूरत है जो अबू लहब की मज़म्मत में नाज़िल हुई थी और इस सूरत के अंदर वजाहत बयान की गई है। अबू लहब और उसकी बीवी ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी का बहुत खुलकर इज़हार किया था। उस ज़मन में ये सूरत नाजिल हुई थी। अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, इस कसम का इसके अंदर मौजू है। सूरह लहब कुरान मजीद की वो सूरत है, अगर आपका कोई जानी दुश्मन है, माली दुश्मन है, आपको वो जलील और रुसवा करना चाहता है, आप अपने दुश्मन को जलील और रुसवा करना चाहते हैं, जो आपका जानी माली दुश्मन हो, इज़्ज़त का दुश्मन हो, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह करीम ने हमारी हिदायत के लिए नाज़िल किया और इससे हमें मुकम्मल फ़ायदा हासिल करने का भी हुक्म दिया है। कुरान मजीद की हर सूरत का अपना एक मकाम है, एक ख़ास मकाम व मर्तबा है। तो सूरह लहब बिलखसूस दुश्मनों को जलील और उनको रुसवा जान छुड़ाने के मुतल्लिक अमल किया जाता है। ये सूरह लहब जो है ये मक्का में नाजिल हुई थी, लेकिन मक्की दौर के अंदर अबू लहब का जो किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत हक़ के ख़िलाफ़, इसको देखते हुए ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस सूरत का नज़ूल उस ज़माने में हुआ होगा जब अबू लहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में हद से गुज़र गया होगा। तो आप भी इस सूरत को पढ़कर अपने मकासद के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें किसी को नाहक तंग करना और नाहक किसी को जलील और रुसवा करना, अल्लाह करीम हमें इस चीज़ से मना फरमाते हैं और इस अमल की इजाज़त सिर्फ़ इस वजह से है अगर कोई दुश्मन आपको जलील करता है, रुसवा करता है। आजकल मौजूदा दौर में एक गरीब बंदा अदालतों का भी चक्कर लगाता है, लेकिन उसे इंसाफ की तवक्का नहीं होती। इसका दुश्मन जो है पैसे की बिना पर, दौलत पर घुमंड, गरूर और तकब्बुर की बिना पर वो इन मामलात में जीत जाता है। अल्लाह करीम ने गरीब तबका और जिनकी अप्रोच नहीं होती अदालतों के अंदर, वो इस सूरत के ज़रिए ये अमल करें। मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहता हूँ। सहाबा कराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए गरीब सहाबा थे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत वाले दिन अमीर सहाबा कराम तो हमसे आगे बढ़ जाएंगे, उनके पास माल है, दौलत है, ये सदका खैरात करते हैं, हम क्या करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर ये तस्बीहात पढ़ा करो। अल्लाह ताला उनके मुकाबले में तुम्हें मकाम व मर्तबा अता करेंगे। यही वजह कि सूरह लहब उन गरीबों के लिए जिनका जीना दुश्मन महाल कर देते हैं, जिन्हें दुश्मन तंग करते हैं पैसे के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर, या कानून उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, आप अपने रब के हजूर आ जाएं, अल्लाह के हजूर अपने हाथ उठाएं, ये वजीफ़ा करें, अल्लाह आपके दुश्मन को आपसे दूर फरमा देगा। तो 3 दिन आपने सूरह लहब का ये अमल करना है। किस तरह करना है? इसके अव्वल व आखिर दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए और इस अमल को पढ़ते वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं पढ़ना। इंशाअल्लाह तबारक ताला 3 दिन के अमल के बाद आपको खुद ब खुद महसूस होगा इस अमल से अल्लाह करीम कैसे आपकी दुश्मन से जान छुड़ा देते हैं। तो चलते हैं इस अमल की तरफ। हाँ, अगर कोई आपका अजीज़ है, बच्चा है या बच्ची है, उसे बुरी आदतें हैं
یا اخلاقی طور پر رزق کی بندش توڑنا چاہتے ہیں، ایسا طاقتور روحانی وظیفہ ہے جو چند دنوں میں آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ 3 دن آپ نے سورہ لہب پڑھنی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہاں جب آپ پہنچ جائیں تو 100 مرتبہ یا جبارو یا قہارو، دشمن کا جو چہرہ ہے اس کا تصور کر کے آپ نے یہاں پر یا جبارو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آگے صورت کو مکمل کر دینا ہے۔ دشمن کا تصور کر کے آپ نے پھونک مارنی ہے۔ 3 دن آپ عمل کر کے پہلے دن آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے۔ سورہ لہب جب ما کسب پر پہنچیں تو وہاں آپ نے یا جبارو یا قہارو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بس جو دشمن ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اس کی شکل صورت ذہن میں رکھ کر آپ نے اس پر پھونکتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ دشمن سے آپ کی جان چھڑائے گا۔ دشمن ذلیل و رسوا ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ دوسرا عمل سورہ لہب کا جو بچوں سے بری عادتیں چھڑانے کے لیے، غربت و تنگ دستی سے نجات کے لیے یہ بہت طاقتور روحانی وظیفہ ہے۔ غربت اور تنگ دستی کو توڑنے والا ایسا طاقتور وظیفہ جو چند دنوں میں تقدیر بدل ڈالے گا۔ ایسے لوگ جن کی ترقی نہیں ہوتی، مہنگائی اور دیگر صورتوں کی وجہ سے ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، ان میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں مالی تنگ دستی کی وجہ سے سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ 40 دن لگاتار کھانا کھانے سے قبل یا بعد میں آپ نے اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ درمیان کے اندر سورہ لہب جو ہے اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص درمیان میں، دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کریم کے کرم سے اگر بچے کی بری عادت چھڑانی ہے، اس پر دم کرتے رہیں، یا پاس نہ ہو دور ہو تصور کر کے دم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ بری عادات سے محفوظ ہو جائے گا، بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ اللہ کریم دونوں جہانوں میں آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اچھے اعمال کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دینی دنیاوی ضروریات ہوں، رب کریم کے حضور رجوع کریں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کریم کے کرم سے چند ہی دنوں کے اندر مالک کریم کرم فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔